waiting for you to walk through the door, waiting for you to come wake me up. Tell me that this is all just a dream. I'm still waiting, waiting for your witty replies, waiting for your touching lips. I can't get you off my mind. Pasalamat di kasi mong anak nga gisuwatan niya gurot. Kaya mo ito ibaligya. Huwag ka baligya. Gihurot magsuwat sa iyang anak kabayan si Gusintos. Nakayagan siya Ma'am Rex. And time never thought I'd be this way. And as far as I'm concerned, when I could still remember. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure. Come on. That's what friends are For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. what are we gonna say? So much more I see, and so by the way I thank you, and then for the times when we're apart, rolling close your eyes and know these words are. One more time. Be shining, knowing you can always count on me. That's what friends are for. The good times and bad. Because that's what friends are for.
Oh, so that's what friends are for the times, yeah. It's not wrong. One more to Shirley! Nakabatay na si Shirley! One more! Shirley! Ha, para pagpamatuod ng mauna. Okay. Table comprises of 8 persons. 8 kabuok ang naa sa table. Kinsay mo dagan? 8 Yan na, ano yung match? 20. 20! Okay. Nana! Isa yun na! Sino yung una? Sir G! Alibog ba niyo? Iba, Sir G! Dali na ko mo dyan. Kaya kami claim! Sige. Nanay nag-ihap diha? Kasi sa nagdungan man, naglibog man ni Daugod ni Aysa. Nagdungan man ni no? Na-fair ba ang premyo? Sir G, naay mananaog or parehas ra? Naa! Okay! Ay, sobra ang pika. Sobra ang Sorry. bigas! Very hindi ka pika. Congratulations! Naatin ko nga sharing gini sila. Ha? So, Kaya mo salay makadaog? pero maustali sila. Okay, while lagi nung hungay sila. Anje, naihan niyo Sir J. Mar. Para sa mga lalaki ko nun kay siya may muhatag sa premyo! Sige, go! Sige, mga lalaki, handa! Okay, nakal pangutana sa mga lalaki. Lalaki! Game na ba kayo? Sige! Kuhanin niyo ang premyo ka Sir J. Mar! Group yourselves! Mga boys, ha? Good boys! Into 7! Seven! Ay, sa criteria, ha? Para sa criteria. Seven! Nga na ay butilya sa Red Horse! Nga na ay butilya sa Red Horse! Ano na preview? Worth of... Nagkansi mo tuloy at sa Sir Richie! Ay, mauni, oy! Rasta! Lami, mauni, oy. Ito sa raffle draw! Raffle MPT number mamay! Aron mo'y mabunot, mukot, muhulbot! From PTA. Okay. For the first prize, we have 32 inches smart TV. Flat Black, screen. sharp. Yeah! Okay, nangutan ako HD ni siya. Labaw pa na sa HD, ma'am. 2K, kung ano sa 2K? Labaw pa sa HD, Jude? Okay. And to do the honor, please welcome Mrs. Elwie. Please, ay sa dugaya sa kuuta. Miss Elwie, ita! Sugaya, mamura kang nagsugkay o kanon nga mais. Dugaya. In town, kamua. Napakatay paglaw ang Je. Napay maglakot. Sige. Yeah! Woo! Lord, please, Lord. Okay, ato sa pasayawon ang atong dancer nga nagdasa TV. Shirley! Pasok! 3, 2, 1. Congratulations, team!
Lima ka sa!